jotonano sari kaham tini kok sanani bagai ma faika nukjaka ex MP Boromgonang Reboti Tirpura bini je khuglai haike ba kok samarak sing nukjaka bini thani social media ni bisingtei belai kheno khao nangnani kok belai kheno sanamu se fano masau tam bagai hingkai khoroksa tiprasa ni against hayaka ba sini bubagra sini tiprasa rokni against kok sawini sing obno sing accept klaimano tangi hingkai naidi borok sini tiprasa rokni bagai tamoklai asemo nugi tonglina hingkai je sini bubagra kok thaise samano obnoti belai khei chaturkha naidi borok no kok rikhangangke kok ni mote narik mai hangangke joto borok no hardungo pheba sini bubagra samani tongo sini bubagra sanmani tongo sini tiprasarong ni bagai sini tiprasan thanyang ni bagai sini bubagra sanka sini bubagra klaikha tini ei oboni kok no tini sana thangai tini bubagra tini ADC election no samani no tini naidi sing khanawi mangkhana henge Boromgonang Reboti Tirpura bo sak no belai khe kok kotor sawi tongo Tipra motha borok bai elan singnani bagai thango hinei norok bai elan singnani bagai Tipra motha thangya singomo joto tiprasa siu sing sini odhikar mannani bagai sini kok ni muti engnani bagai sing tini norok bai চুক্তি পত্র খায়ো তিনি অবনো এলান সিনজাগি হাইছে তিনি বাহাইকে সাউই মাংখা তিনি এই গণতন্ত্র নি কক তিনি এডিসি এরিয়াও কোনো ইলেকশন চিংয়া বাহাইকে গণতন্ত্র নি রুলস নক সাউই দংখা তিনি ও তিপ্রাসা এরিয়াও যে এডিসি এরিয়াও আমসক বছর তাও ফানা ইলেকশন নংজাগিয়া তিনি তিপ্রাসা এরিয়াও কোনো উন্নতি মানুগিয়া তিনি তামনি বাগৈ তিনি এই গণতন্ত্র রুলস হানাই রকনি মতে তিনি তিপ্রাসারনি এডিসি এরিয়াও কোনো গণতন্ত্র রুল করি ফেবা নরক তিনি কক সাউ হাইছে কতর তিনি কক রিও নরক কতর নং তিনি বুবাগ্রানি বুমা ফানা কক টিসাউই সাকা নং আমসik বছর এমপি তামনি নং তিপ্রাসান বাগै তাম সাকাবা তিনি তামো সাকা নং তিনি এই রেবতি tirpura তিনি খরকসন নং এমপি ng হাইকা ফেবা নং বগৈতা থাংদি দফানানো সিনিও হাইছে নং বুসিক দরনি বরক নন কুবাংমা বরনো সিনিও ফেবা বিজেপি সরকার নরনা কুবাংমা কক সানানি মুসুং হাইছে ফেবা তিনি থানি থাইম কক সামন পারি নাই তিনি এই সিনি তিপ্রাসারনি বাগৈ নংনি নরেন্দ্র মোদি জি सबका साथ सबका विकास কক সামানি তিনি বজাগাও सबका साथ सबका विकास मिनिंग नि तामो তিনি এই তিপ্রাসারক অরে ফরং টম্পুরো এই তিপ্রাসারক না ডিভাইড খাই তংজাগো তিনি তিপ্রাসানি মানতে সকতে এরিয়া তিনি অবডে सबका साथ सबका विकास তিনি নরক সাও তিপ্রাসারক ন নাইনানি হিংকাহিংকে ও দেশ চলনানি হিংকাহিংকে বিজেপি সরকার সিনি হিनै ই মানি না বিজেপি সরকার তিনি তামরি খাবা जों मानि हाइसे তিনি নরক ন সব কিছু খাইনাই নরং থানিন পাওয়ার নরক সাও বিজেপি সরকার সেরা কোনো খাইমায়া হিनै ইভেন্টস মানি না খান বিজেপি সরকার সেরা কোনো খাইমায়া কিন্তু তিনি খাইমানাই নরক তিনি বজাগাও তিনি নরক খাইমানাই তিনি তাঙ্গিরিয়া তিনি নরক সাউই মানাই তিনি তাঙ্গি খাইয়া নরক অবনি আনসারি হইদে মানো তিনি এই নরকনি নরেন্দ্র মোদি জিনি নরক ককটি সাইটি সাউই যত জায়গা বাসন দিও হাইছে ফেবা নরক লাচিয়া নরক বিহিয়া তামুনি বাগি সাইজে মান नरक तिनी नरेंद्र मोदी ने कॉक टिसावे कॉक सामानी तिनी कॉक ठासिबा नारक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये कहा गया है ये आपका बसन बिको नंगिया बसन तिनी ए खरकसा सिन तिप्राजक रेबं खांगाय कॉक ठासेर तिसा ए सिनि तिप्राजक रमफेरे जाखांगाय सिनि तिप्रासा बुजा का तक जाखांगाय तिनी काइसेर खरं टिसा मनुखा बीजेपी सरकार न बीजेपी गवर्नमेंट न नुकजागिया तिनी कॉक कतर कतर साव हाइसे तिप्रा म थानो नांगिया हिनै তিনি বুবাগ্রা এলেন সিংনান বাগৈ কগরি ফায়ো হিনি সাও তিনি তিপ্রা ম থানা নাঙ্গে হিনি সাও তিনি কুটি হিজাব নং এমএলএ সিনি সাও
nin Tripura busuk MLS tong nung bohani borok nung Tripura rajyo ni borok se tini desh tong hangke nung tini asle ba kubui kok nung sable na tini bubagrani je ma babu noti sawi nung MP ingka ahai ingka tamu klaimang ka kok these saya hini nung sawo nung je MP ingi thangmani nung tamu saka nung to siwi tongle nung to nugui tongle Tripura rajyo Tripura saroni borok সংখ্যা কমি তঙ্গো নং নুগুই তংলে তাবুনি যে সময় সিনি Tripura সার কমি ওই যে ইলিগাল ইমাইগ্রেন্ট জাদা হাবই তং মানে নং নুগুই তং হাইছে তিনি অবনি তিনি ককঠায়া তিদিসা দিল্লি পার্লামেন্ট ককঠাইজের সাকা Tripura সানি বাগै नों तिनी तामो ककनो नों आमसके तोर जगै नों साक साक न तोर जगै नों आसे कक सामानि लाइखा तिनी बीजेपी सरकार सारा कुनु खाइमे हेनि छौ तिनी निनी बीजेपी सरकार जतन रिउइ तंगिन छौ उन्नति खाइकेन छौ तामो खाइकेबा तिनी जतन हामजागनाय तिनी तामो रिखा Tripura सारकनो तिनी तामो रिउइ मांखा ना सिनी सानमुं ना Tripura से एकट ना गेराटा Tripura लेन ना सिनी दाबिनो न पुरन खाइखा तिनी अमा हाइकेन आईपीएफ तिनी न ठगाइका हाइसे তিনি Tripura মথানার ঠগাইয়া তা থাংদি তাবুনি Tripura সারক তিনি 2025 অবনাং রিসিভ খালি আইছে 2026 নসে जों एक्सेप्ट खालायनाय ओ 2026 नि Tripura सा जों हाइसे 2025 मानब जों अबनो लाइरिउनि सानाय हाइसे তিনি আমसे कमजोर हिनता वानसुक Tripura सारक न बुमसुक तंनाय नों पावार बुमसुक तंनाय बिकनिनि एमपी नि पावार थाबुक तोरे तंगसिनि थानि एमपी नों खाला खोला लेंटि सुंटाखा नों ताबुक तंगै मा दं हाइसे तावान सुक दि पावर सब समनि तंगो हिनै तिनि ओ पावर नि इस्तेमाल खालाय कक कतर कतर सामबाया तिनि नों ब देश नि बागै कुनु खाइमे बीजेपी सरकार हंगाय बरक दफानि बागै कुनु सामुं खाइमे हंगाय अमबो कुमावै गायब अंगै थांनाय हाइसे तिनि बुबाग्राना इलिगेसन दिउइ तंगो तिनि Tripura सानि सिगांगा बुबाग्राना हामिया खालायन थांगै तंगो नों बारे ट्राइ खालाय तंगो हाइसे जों नुगु बट अम कुनु मुंसाव सुगला खाइसे तांगै हिंगांगा Tripura सरक सिउ बुबाग्रा जों Tripura सरक जों साननायसे सिनि मानथाय सोंना रेडि हिनै रिनाय बीजेपी सरकार से अम बेबाग बरक सिउ थोंनाय बीजेपी सरकार से हम मांग रहे हमारा मांग हम लोग Tripura से लोग सब जानते हैं क्योंकि देने वाले बीजेपी लोग है मोदी सरकार है आपका नरेंद्र मोदी और आपका ये अमित शाह जी देने वाला है क्योंकि हम तो मांग कर रहे हैं हमारा मांग हमको जो छबल करने वाले लोग है ना ये पागल हुए आं कुबै कक्सा हाइसे जे सिंनो प्रश्न खालायनाय बर कबर हाइसे दिनै अबनि बागै आं सानाय मोजों सिन Tripura सारकनो जों वानसुना नांगौ हाइसे सिनि मानथाय जों सानैसो दंगौ सिनि तंथानिया जों सानैसो दंगौ सिनि राइस न जोंनो रेडि हिनि जों सानैसो दंगौ हाइसे जों सिनि राइट माना थांखांगाखै जों पालबाक्सा मांनाय अमत बेबाग बरक सिउ दिनि रिनाय बरक साबो हा सेंट्रल गवर्नमेंट छाबो चालुक बीजेपी सरकार Tripura गवर्नमेंट छाबो चालुक बीजेपी सरकार दिनि अ जागावो गोबांमा डायलग मिसलक दङ हाइसे दाल बायखाय नेरामि संजाग अ जागावो दिनि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय Tripura गवर्नमेंट मिलुइ दिनि चुक्ति पत्र खालायै दिनि सिनि Tripura सारकनि सानमुंनो ताउ फानो रिया दिनी एडीसी इलेक्शन खालायनानै रिजागिया क्यों व्हाई तामुनि बागै खालायनाय रिया आप लोग क्यों हम Tripura के मांग को हम तो हमारा अधिकार मांग रहे हैं जों केबुनि याकनि जों केबुनि थालिनि जों सामुंनो सेगै तंगिया जों सिनि अधिकार जे सानै तंगौ दिनै अ जागाव तामुनि बागै दिनै आमसके नांजाना नां दिनै जे एमपी रेवती मोहन Tripura खूब बारे अककनो दिसा हाइसे नों कि Tripura सानि बिरुद्ध दे जों वानसुगु नों Tripura सांगै सुत्रक थांदों हिनै Tripura सांगै हामजागो हाइसे दिनै फियाबा सिनि मानथानि बिरुद्ध सिनि Tripura सा दफानि बिरुद्ध हंगांगाय नों Tripura साना फाना जों मा सिनि आंनाय तामुनि बागै हंगांके खरकसा Tripura सानि बागै लाख Tripura सा जों अर थै दंया जों 14-15 लाख Tripura सा दङ Tripura हावो जों तिनि कष्ट मानि दङो जों फियाबा जों तिनि सिनि हा हिनलायो किन्तु सिनि हावो जोंनो मेजरिटी कम माइक्रो स्क्रू बंगि थांगै दङो बुनि दफानि बरक तिनि Tripura हावो बाङै दङो बाहायके
Tini ei CPM ni salo, ei Bengal boot politics ni salo, boot mana ni salo, borok fatar haste ni illegal immigrant no, je Bangladesh no damani bagai. Tini tiprasara khorong tisana nango. Tini ei Dr. Manik Saha, seng tini borona borom diwa haise. Tiprani chief minister hinei. Pheba sini tiprasana no sini buru jati no tini Bangladesh hini sajaka oboni tikhen no khorok sati sa khorang. Khorang tisaya oboni bagai naro. Tini tangi tisaya. Tini ei tiprasara khorang tisaka hangangke o tiprasani illegal uklogosi illegal sanangai thango. Na singomo mani maya haise. Tipra hasne ni sin tiprasani bagai. Tini sengse Bangladesh ini sajak nani. Omongi maya. Oboni bagai ke khorang tisaya. Tini ADC area wo election ngia tamni bagai. Tini ei BJP sarkar ni bagai. Tini khairia bele borok. Tangi khairia ba. Tamni bagai. Tini ei ADC election khlai kang ke. Tiprasara busi ekara tong siwi thangnai hini. Tini omo khlai jagya. Pheba ganatantra rules hawo borok. Tini rules ni kun meaning kri. Kokhe kotor samung bai kaise milia haise BJP sarkar ni. Beti bachao beti porao milia haise. Tini o Narendra Modi ni kogno sawi borok khorang tisalayo. Jekunu program bo. Pheba kaisa pano kri. Kaisa pano nukjagya. Tiprasara revision tongkai oboni kunu boroni party ni hoite boroni sarkar ni hoite borok mung sa step naya. Obode beti barao beti bachao. सबका साथ सबका विकास एडीसी एरिया वो कुनु डेभलपमेन्ट नुग्या अब सबका साथ सबका विकास हाँ बासन कहम तिनी गणतन्त्र नि कक सावो हंगा हंके तिनी ए तामुनि बागे इलेक्शन खाइजागिया अमन रक साक नवान सुगिनादि तिनी ओ गणतन्त्र कुन रूल देतों बीजेपी कुन रूल देतों फिया बतावान सुगदि आइन जतनी बागैनो सब समय न पार्टी नि पावर भाई हम सिक्के बरन मुत्रबै थंगै तनि मांगलाग नरगबो बुझि खादा ए रेवती मोहन तिरुफ्रा कक्सिनी कतर सावै बासना धमकी रिमा बाइया अरे लाट मारो एसी बीजेपी को दफानी बागै कक साया हंगांके दफानी बे कुनु ख्लाइमाय हंगांके कुनु सरकारो या कुनु गभर्नमेन्ट या केबो बरक नस नांगिया हाइसे संग जे रिनाय बरक नरक कोग्रिखा बीजेपी सरकार संग रिनाय हिनै नरक बै सिं तंखा नरक रिउइ माय हंगांके नरक न लाठी दिबै अंखरि फाइनाय जागानि तामुनि बागे हंगांके बुबाग्राते तिप्रासा काइसेनो नाइमुं सिनि हाते दफाना रखा ख्लान्यानि सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन तिप्रासा जे फाइनाय रक बरक काहाम करंके अ हावो तंगै चाइ थांमानिन बागै Sengbo musung beli na, kotor lama, kotor college, kotor school, bunia hai, office adalat, tiprasa area botong nani. Sengbo musung beli na, hingke, tamu ba, sini tiprasa bo seng sini nang wahai sini tiprasa bo, kubang ma borogi ko, aborong nukulo kasih layo. Dini bo khud cileng di hai se, bini thani kuno power and politics ni kuno kerikha. बताबो कोबोरंग गई तो यांगवैसा आरी पार्टी ते पॉलिटिक्स नता हमजगदी हाते दफा करी गांगे मुकुमु हुकुमु कुमाय था गांगे जों अहानि कुमा सुगै थां गांगे उनो तंगला खाइसे हाते दफा करी के ननो जों से करी गांगे साबो बुदिनाय जों निजि से मासे मानिं या कंगा लंगै बिसनाव क्लाइ तंग गांगे साबो काम ख्लाइनाय अबनि बागै राजनीति ख्लाइनाय हिंगांगे Nini ostri rokkhana nang banchini narigari puila sekang tarpore nang rasindi khlaidi ani khai jeta kubui kok nargano chaje phanang jagdi politics khanya rok to kubangma borok chaje ang jagi manu tamuni ba angke borok sakni banjinani sakni thuinangno sramna ragnani busabutini sramnani sini wanchugo joto borokno saya haisi tongo ma hai borok rokbo kubangma party ono tongo bat omo ba inga haisi hate dofa kring gangke nini jati kring gangke nono kebo tisaya haisi tin tiprasan tisai ho
tiprasan bud diu tini kebo bud dia phiaba jefuru mani thangpai gangke sini yangai thango haisi omahai tiprasarok omahai leaders rok sini yangai thango omahai borong no sikkari nango haisi aboni bagai ang sanani musungu sini tiprasarok no je kono somoyo election day nini bud dinani furo nung ano tamori nai okokno sing question khlaimano te maoma khlainai te sing khlainan odikar tong sini thani nung sini tiprasani bagai te sini bagai nung tamo khlaiman te nung tamo khlainai hini sing singnani sini thani right tong haise ma singnai je kono party phanang thung omongkha sini odikar omongkha sini tiprasaron sentiment no singno na hawi singno no thungo emotional blackmail khlai omahai leaders ro borong sing krak jawab mari nai sing norona budi paimani pore norok sini bagai tamo khlainai kubangma borok kubangma kok saboi kubangma nono kok riwi thango pheba thang paimani pore nono sini yangai thango nini ganati lai thang borong me kok sayangai thango oborong sing belai khawan chunani dorkar am sing nong thung sing phaidi গণতন্ত্রনি যে কক সানাইরক সিনি অমহাই বিজেপি পার্টিনি যারা তিপ্রাসাং থং যে কোনো বড় থং গণতন্ত্রনি কক সাবলি না গণতন্ত্র তামনহীন কিসা ওয়ানছুন নাংনাই হাইছে গণতন্ত্র ত্রিপুরা হাও করি হাইছে সিনি বাগে গণতন্ত্র করি সং নুগিয়া নামনি গণতন্ত্র তাঙ্গে হিংগাকে গণতন্ত্র রুল তং হিংগাকে সিনি তিপ্রাসারক তিনি আসিকে কষ্ট কয় এরিয়াও তংনা নাংলা খামু ini election ngai singbo pai sini tiprasarok ni muskil hayakap sini tiprasa amsai ni je chugyarong no sing sugri mangkhamu ini election ngya sujog subida kari ngai tongo sini tiprasarok ni tini beti barao beti porao beti basao hinai kokno sanathang gangke tini orobo okongno phayo tini tiprasarok je kunung khangai khorangti sakamu tini ti sajagya kok sini se BJP rokni tini singno jotori nai nara kunu khlaime en chamani tini norok rina henga sing sanai tong norok tin tangi ria oborok bo kok sini se BJP roni te kunu ya haise belai khana wana ma sincha nukjangnai bele bustang salo nukjangnai haise tiprasar no thungmani tiprasar no blackmail khlaimani oboni jawab sing tiprasar rinai oboni bagai politics na sikta hamjagdi राजनीति ना सत्ता हमजगदी पार्टी ना हमजामनि साइ निजिनि हाते दफा जाति ना हमजगी सिंतो सिनि अस्त्री रख खायन बागैसे बीजेपी बाय चुक्ति पत्र खायो अब न कुनु एलायन्स नरक बने तंगना हिनि थांया केबो तिनि सिनि मानथाय माननानि बागै तिनि नरक बाय तंखा तिनि माया हंगांके नरक न लाठी रुइ फायनानि आमसेबो दरकार नांगो बुंनाय हायसे खुलुमका सारि काहाम जत तिप्रासरक थांचा तंगdi जत तिप्रासरक सिं sak नो रका खलायनि सिरंगdi तामुनि बागै हंके अमाहाय बररक सिनि तिप्रासरन अरै परै खलाय बंनि sak बायथां व्यक्ति सानान बागै सिनि वानचुगै सिनो अरै परै खाय खितार क्लांनाय बरक तिप्रासरक दं अमाहाय तिप्रासा लीडर संनो फाना सिं नांगिया हायसे बुनि दफानि बरगया सिनि दफानि बरनो सिंनो थंगै दं आगिनि सिनि ताबुक पर्यन्त थंगै दं ओ अमाहाय बररक थंजामन सिं थंजाक सोका सारिकाम